What's up guys, ayan, nandito na tayo ngayon sa DML Ukay-Ukay sa Cubao, Quezon City. Ayan, mag-a-update tayo rito guys. Kaya nakaraan kasi nag-new arrival sila noong October 14. Ayan, punta na tayo sa loob, let's go. Bukod sa mga ukay shoes, mga damit, ayan, may mga brand new rin silang mga sandal, ayan, mga pangregalo. Ayan, marami rito, may mga bags, ayan, nakasabit, ayan, oh. Punta na kayo rito guys, madali siyang tuntunin. Ayan, mamaya sabihin ko yung address nila rito. Alright, ayan, ito guys, oh, may nakita tayo Jack Purcell na Converse, oh, puting puti pa to guys, oh. Andiyan pa yung original insole nya, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang yun. Ang price nya 1,685. Yan, oh, goods na goods pa to guys, oh. Yan ang size nito, size 8.5. Yan, oh, 8.5. Goods na goods pa, oh. Pamorma. Yan, ito yung pares nya. Right? Yan, oh, solid po. 1,685 lang. Tapos ito pa, another Converse Jack Purcell. Ito naman leather siya guys, oh, leather. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ang price 1,385 lang. Ayan, andyan pa yung original insole nya. Size ano naman to, size 7. Ayan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Solid po, pang araw-araw. Ayan, ito yung pares nyo. Alright, ganda pa na ito, all goods po. Tapos ito, may nakita tayo Crockeds na para siyang Converse. Yan, ito may mga drawing na nga lang. Yan, mga drawing. Siguro dinrawingan ng unang may-ari. Yan, baka magustuhan nyo to guys, all goods pa naman siya. Yan, size 9.5. Yan, may mga drawing, may mga art. Yan, 1,785. Yan, alright. Tapos ito pa, may nakita tayo rito Vans. Ayan, oh, ganda na ito guys, oh. Vans na low, ang price nya 1,085 lang, oh. All goods pa, oh. Yan, oh, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos suede pa yung pinaka body nya, pinaka body material. Ayan, size 9 naman to sa US. Yan, baka magustuhan nyo pang araw-araw. 1,085 lang. Kasi ito, may nakita tayo rito guys, so ganda, oh. May art pa siya, oh. Converse All-Star na high. Yan, minimal heel drag lang siya. To wala naman, ang size nito 7.5. Ang price nya 1,685. Yan, baka magustuhan nyo to, all goods na all goods pa. Yan, ito yung pares nya guys, oh. Alright, ganda po, solid, oh. Ganito. Ito naman, another Converse na high. Para siya may collab eh siya, no? Gorillas. Yan, no? Pero Converse siya. All goods na all goods. So, ganda ng ilalim niya guys, oh. Yan, may mga design siya. Yan, ang size nito size 8.5. Yan, ba magustuhan nyo to, all goods po. Pangharabas, pamorma. 1,685 lang. Tapos ito pa, may nakita tayo rito Vans na kulay pink. Ganda na ito. Yan, kunting laba lang to. Medyo may alikabukan lang siya. Yan, ang size nito size 8. Yan, size 8. All goods pa, oh. Ang price nya 1,285. Yan, oh, goods na goods pa to guys. So, puntahan nyo na to sa mga Vans lover dyan. Yan, ito yung pares nya. Yan, oh, all goods pa to, oh. 1,285 lang. Nandito naman tayo sa mga pang-basketball. Yan, piliin lang natin yung mga goods pa. Ito guys, oh, Klay Thompson. Ganda ng colorway na ito, oh. Tapos, yan, medyo may kunting upod na nga lang siya. 1,285. Yan, baka magustuhan nyo to. Klay Thompson. Yan, size 8.5. Yan, wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito yung pares niya guys, oh. Alright, ayan, oh. May konting heel drag, toe drag na 1,285. Tapos ito guys, oh, may nakita tayo rito Adidas na Dan issue. Yan, oh, all goods na all goods pa to guys, oh. Tapos translucent pa yung ilalim nya, 1,685. Yan, baka magustuhan nyo to. Check natin yung size 11. Ayan, andyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo to, Adidas. Tapos ito, sunod natin tong yan, leaning to guys, so yan, baka magustuhan nyo to. Okay pa yung ilalim nyo. Ang price nya 1,285. Yan, size 7. Tapos ito, sunod naman natin tong 361 degree. Yan, pang basketball. Yan, all goods po, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price nya 1,385. Yan, ang size naman nito, yan, size 9.5 siya. Yan, solid na ito, pang basketball. Ito, sunod natin tong Kyrie. Ganda ng colorway na ito guys, oh.
Solid pa siya, oh. Size ano to, size 9. Yan, minimal heel drag to, wala naman. Ang price niya 1,285. Yan, size 9 siya. Yan, wala na nga lang siyang original insole. Yan ba, magustuhan nyo, all goods pa. Pangharabas, pang basketball. Yan, ito yung pares niya. 1,285. Tapos may nakita tayo rito, Nike Composite. Yan, oh. Medyo maliit. Yan, may kunting heel drag, toe drag na lang na siya. Yan, ang price niya, oh, 885 lang guys, oh. Murang-mura na to. All goods pa, oh. Yan, ito lang, may kunting sole set na nga lang siya sa may bandang toe. Yan ba, magustuhan nyo, size, yan, size 8. Tapos ito, may nakita tayo rito, Anta guys, oh. Napaka solid na Anta to, Shockwave. Wow, ito, good condition ba to guys, oh. Yan, oh, Klay Thompson. Yan, ang price niya 1,685. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan ba, magustuhan nyo to guys, oh. Pang basketball, oh. All goods na pa to. Yan, ang size nito, size 7. Yan, size 7. Dito naman tayo sa kabila. Ayun, oh. Yan si Swami Body guys, oh. Yan, panoorin yung ibang video niya. Yan, kay Swami Body. Alright, ito guys, oh, may nakita tayo rito. A6 na Inochika Tiger. Ano, all goods na all goods pa to. Size, ano, size 7.5. Yan ba, magustuhan nyo, 1,385 lang, all goods po. Yan, ito lang yung sackliner niya, medyo may punit na, pero pag sinuot di na mahalata, oh. Yan, ito lang, oh. All goods pa siya, oh. Yan, ito yung pares niya, oh. Wow, 1,385 lang, oh. Tapos ito, may nakita tayo rito guys, oh. Puma. Yan, X Ferrari. Ganda na ito, oh. Yan, ang size na ito, size 7.5. Yan, size 7.5. All goods po, oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price niya 1,485, oh. Ganda, oh. Mahal sa outlet na ito guys, sa Puma outlet. Yan, ito yung pares niya, oh. Right, solid, oh. Ganda. Puntahan nyo na to guys, oh. Ang dami pa, oh. May mga big size dito. Ito guys, oh, Adidas na pang outdoor. Yan, oh, 3,885 lang to, oh. All goods na all goods to, oh. Adi Prime. Yan, may hangtag pa guys, oh. Yan ba, magustuhan nyo, size 13.5. Yan, oh, solid pang outdoor. Yan, ito pa, may Adidas pa rito na Ultra Boost, napakalaki. Yan, oh, bago pa to guys, may hangtag pa. Yan, oh, size na ito, napakalaki, gigante. Yan, size 18. Yan, sa mga size 18 dyan, oh guys, oh. Yan, oh, Adidas Ultra Boost. Collab pa siya ng Lego. Ayan, oh. Ayan, bagong bago pa to, size 18. Yan, may mga size 18 ba tayong mga subscriber? Ito guys, so puntahan nyo na to. Ito pa, sunod natin tong Adidas Ultra Boost ulit. Ayan, oh. Ganda na ito. Ito size 17. Yan, size 17 naman to. Yan ba, magustuhan nyo to. Pang outdoor siya guys. Right, solid to, oh. Bagong bago pa. Ang price na ito, check natin. Yan, 3,280. Yan, 3,280 lang to guys, oh. Size 17. Yan, ito naman, oh, pang basketball to guys, so Adidas Cloud Foam Comfort. Yan, size 12.5 naman to. Yan, oh, 3,285. Yan, oh, halos bago pa, wala pang upod. Yan, ito yung ano nyo, all goods na all goods po, oh. Yan, ito yung pares niya guys, oh. Yan, oh, sa mga size 12.5 dyan, oh, puntahan nyo na to. Yan, 3,285 lang. Ito pa, another Adidas. Wow, solid na ito guys, oh. Ganda pa na ito, kaso medyo malaki. Yan ang price nya, oh, 985 lang. Okay ping ilalim. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ang size 12.5. Yan, ba magustuhan nyo to. Ganda, oh, sa mga size 12 dyan, oh. Ito naman, Adidas Superstar. Ganda na ito, ganda ng pagka-design na ito. Para siyang ano, yung ano lang, dinikit-dikit. Pero ganyan talaga yung design niya. Size 12.5. Yan ba, magustuhan nyo to. All goods pa yung ilalim, oh. Bagong bago pa. Yan, ang price nito 2,685. Yan, oh. Mga bago pa, pero mga higante yung sizes. So ito, sunod natin tong Adidas Speed Mesh. Yan, oh, Speed Mesh. Yan, ganda ng colorway nito. Translucent pa yung ilalim. 1,685. Yan, oh. Ang size nito, size 9.5. Yan ba, magustuhan nyo to. Ganda, oh. Yan, ito yung pares nyo.
Ito guys, so may nakita tayo rito Puma. Ayan, 1485 siya. All goods pa yung ilalim yan. Medyo marumi lang. Pero yung body nyo, all goods pa. Oh. Ganda oh. Adidas, ayan oh, Puma Oslo. Ayan, Puma Oslo siya. Size 9.5. Ayan, baka magustuhan nyo. All goods po. Ayan, ito naman, sunod natin tong Nike Tempo. Ito pang soccer. Ayan oh. Tapos 1385 lang siya. Okay pa oh. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Leather siya eh. Leather. Ayan, ang size nito size ayan, size 8. Ayan guys, so mayroon pa sa ilalim oh. May Nike Zoom 2000. Tapos may Air Max 70. Ayan, may Adidas na Damian Lillard. Ayan, M2K Nike. Tapos ito may Jordan 11 pa rito. So guys, so may nakita tayo rito Nike. Ganda oh. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ang price niya 1885. Ayan, all goods na all goods pa to. Ayan, magustuhan nyo to guys oh. Pang motor. Ayan, Nike React size 9.5. Magustuhan nyo to. Solid na Nike to. Ayan, ito yung Paris nya guys oh. Ayan, medyo masikip. Ayan oh. Ganda pa oh. Solid pa na ito pang motor. 1885 lang. Ito, sunod natin itong Damian Lillard. Ayan o, 2285 naman to. Minimal heel drag to. Ayan. Size nito size 10.5. Ayan, baka magustuhan nyo to. Ayan, all goods pa, pang basketball. Ayan, ito yung Paris nya guys. Tapos may nakita tayo rito. Kakaibang Adidas to guys. Ganda ng lace nya. May mga buto. Ayan, ito lang. May kunting damage na nga lang. Ayan, baka magustuhan nyo. Pang harabas, pang skateboard, pang bike, pwede yan. Jeremy Scott pala to guys oh. Ng Adidas. Yan oh, Jeremy Scott. Solid pala to. Yan, ito lang oh. Ito lang yung dila niya, may bakbak na yung logo ng Adidas. Yan, baka magustuhan nyo, Jeremy Scott, pang harabas. Ito naman, sunod na natin itong Nike Air Max 70. Ganda na ito guys oh. Solid po oh. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price niya 2285. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos size 7. Yan, ito yung Paris nya. Size 7. Full goods po, 2285. Ito naman, sunod natin tong another colorway na Nike Air Max 70. Ito, maganda rin oh. Solid din to guys oh. 1885. Yan, minimal heel drag, toe drag. Yan, right. Yan, ito yung Paris nya. Ito guys, susunod natin tong Nike Daybreak. Yan oh. Translucent to yung ilalim 2885. Yan, magustuhan nyo to. All goods na all goods pa to. Size 8.5. Yan, yung Paris nya wala, nasa counter siguro guys. Yan, puntahan nyo na lang. Yan, ito may nakita tayo ritong Jordan Jumpman. Ayan o. Yan, magustuhan nyo. Minimal heel drag, toe drag, 1385 lang oh. Tapos ang size nito yung size 8. May LeBron James pa tayo rito nakita guys. Yan, wala na lang siyang sintas, pero bilan nyo na lang, all goods pa naman siya. Yan, ang ilalim niya may kunting heel drag, toe drag, 1285. Yan, size ano to, size 10. Yan, magustuhan nyo. Yan, ito yung Paris nya guys. Check na rin natin. Yan, 1285 lang, size 10. Yan, marami pa tayong pagpipilian, kaso hindi na natin may isa-isa lahat yan guys. Yan, may mga Vans, Converse All-Star. Ito, CDG collaboration. Price nya 1585 lang oh. Yan, ito pa. Yan, hindi na natin may isa-isa yan. Ito may Vans pa rito guys oh. Yan, ang price naman ito 1285 lang oh. Size 7.5. All goods na all goods oh. Ganda oh. 1285 lang. Yan, sa dulo marami pa guys so, mga Converse Vans. Punta na lang kayo rito para makapili kayo na maayos. Yan, ito ganda rin na itong Vans oh. 985 lang to guys oh. Pangharabas, pwede. Yan oh, ito yung Paris nyo. Ito may nakita tayo rito guys oh, sa ilalim, Sakay. Wow, all goods na all goods to. Yan, ang price na ito di natin makita. Yan, check muna natin yung size nya. Yan, ang size nito di natin makita. Yun, size 8.5. Yan oh, Nike Sakay. Yan, check natin yung Paris nya.
Alright, ayan o. Solid pa ilalim guys o. Wala siyang price. Yan, tanong nyo na lang dito guys. Ganda o. Ganda ng colorway niya. So ito pa, may nakita tayo rito, Lebron James na low cut. Yan, minimal heel drag, toe drag na nga siya. Ang price niya 1,385. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Size 10. Yan, size 10. Magustuhan nyo. Yan, ito yung pares niya guys. Yan o, all goods pa o, pangharabas. Tapos may nakita tayo rito, NBA Chicago Bulls na yan, leaning. Yan, leaning NBA guys. Solid pa, 1,685 lang oh. Size na ito, yan, wala na siyang size tag. Nanting ko mga size 8.5 to. Yan, wala na lang siyang insole. Yan ba magustuhan nyo? NBA Chicago Bulls. Yan oh, all goods po. Ito may Nike Blazer pa rito, mid cut. Yan, ang price niya 1,585. Yan, ito yung pares niya guys. Yan, ang size na ito, yan, size 8. Yan, may nakita pa tayo rito. Ganda ng colorway nyo, Nike React na Air Max. Yan, 1,485. May kunting heel drag to, wala naman. Yan, ba magustuhan nyo to, size 8.5. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, ito yung pares niya guys. Alright, ganda oh. Ganda ng colorway nyo, 1,485 lang oh. Nandito naman tayo sa kabila. Ito guys, may nakita tayo rito, Y3 Yuji Yamamoto. Yan, baka gustuhan nyo to, bulky, para siyang Balenciaga. 2,285. Yan, size ano to, size 8.5. So ito pa, may nakita tayo ritong Converse of 1 star oh. Ganda ng colorway nyo, leather pa siya guys oh. All goods na all goods pa to. Ayan, may kunting heel drag na nga lang siya, pero hindi naman halata. 1,485. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos size 7.5. Yan oh, 1,485 lang to guys oh. Yan yung pares nga pala nito, nasa counter, puntaan nyo na lang. Ito, sunod natin tong Converse. Ganda na ito, ganda ng colorway niya. Tapos size 9.5. Price niya 1,385 lang. So ito, may nakita tayo rito guys. Ayan, Leacock. Ayan, Kappa pala, Kappa. Ayan, sorry, Kappa pala guys. Kappa, all goods na all goods oh. Mga nakakalam ng brand na to. Ayan, all goods pa yung ilalim mo, 1,885. Size nito, size yan, size 9. Yan, size 9. Ito, may nakita tayo rito, Adidas Alpha Bounce. Ganda na ito, ganda ng colorway niya guys. Size 10. Yan, may kunting upod na nga lang siya, 1,485. Diyan pa yung original insole niya. Ito, sunod natin tong Adidas Ultra Boost. Napaka solid pa na ito, puting puti pa siya guys oh. Tapos size 8.5. Yan, all goods ping ilalim, 1,585. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang dito. Tapos dito naman tayo sa kabila. Ito, may nakita tayo, ganda na ito, slip on na Vans, checkered plug po siya. Tapos minimal heel drag to, wala naman. Ang price na ito, yan, check natin sa pares. Yan, 1,485 lang guys oh. Size 10.5. Yan, baka magustuhan nyo. All goods na all goods pa yan. Yan, ito another Vans. Ito 2,285. Ganda na ito, para siyang design niya scarf. Yan, ang size na ito, size 10.5. Yan, baka magustuhan nyo. All goods na all goods pa. Ito pa, sunod natin to. Ganda ng Vans no? Ganda ng colorway na ito guys oh. Yan, ang price niya 1,685 lang oh. All goods na all goods pa oh. Two-tone siya. Yan, ito pa, ang daming Vans. Yan oh, Converse. Yan oh, ito 1,785. All goods pa, size 10.5. Ito Converse Jack Purcell. Ito, napaka solid ano ito. Yan, minimal heel drag, toe drag, 1,485 lang siya. Tapos size 9.5. So ito guys oh, solid na Vans na ito, camouflage pa siya oh. Tapos ang price niya 1,685. Size nito size 9. Yan, size 9. Ganito.
Ito pa, another Vans. Yan, gandang Vans na ito guys. So, may ano siya, may collab. Yan, ang price niya 5K 5,000 to guys. Yan, oh. May collab siya, hindi ko alam kung sino siya. Yan, ganda pa, oh. Camouflage, tapos may plug pa na ano. Solid to guys. So, size ano to, size 9. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods na all goods, oh. 5K nga lang. Yan, oh, 5,000. Ayan, ito naman sunod natin tong Converse One Star. Ito, napaka solid, oh. Size 7.5. Yan, leather pa yung pinaka material niya. Tapos 2285. Yan, baka magustuhan nyo. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, ha. Nandiyan pa yung original insole niya, oh. Guys, oh, ang daming Vans. Yan, mga solid na Vans ito, oh. Ganda, oh. Solid, oh. Ang price na ito 2285. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 8 siya. Ganda, oh. Solid na Vans. Ito pa, another Vans na high, Vans high. Ganda na ito. Tapos ang price niya 2185. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Yan, o, magustuhan nyo to. Size ano naman to, size 8.5. Ito pa, solid na Vans. Yan, o, ganda na ito guys, o. 2285. Yan, napakita na yata natin to. Size 10.5. Nandito naman tayo sa Converse. Ito, mga Converse high. Yan guys, oh. Ito, may Vans na naman. 1485 naman to. Size ano to? Yan, size 10. Yan, size 10 siya guys, oh. Solid, oh. Ganda. Solid na Converse guys, oh. Camouflage pa siya. Tapos 2185. Yan, ang size nito, check natin. Yan, oh, legit na Converse guys, oh. Size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Ito pa, leather na Converse high. Yan, ang price 1585. All goods pang ilalim. Size na ito, size 8.5. Pa, solid na Adidas, ay Converse Jack Purcell. Yan, leather pa siya guys, oh. Yan, minimal heel drag, toe drag. Ang price niya 1485. All goods po, leather pa. Ganda. Size 10. Yan, oh. Size 10 siya. Yan guys, oh, hindi na natin maisa-isa lahat yan. Ang daming Vans, oh, bumabaha. Yan, pati Converse. Yan, dito naman tayo. Ito, may nakita tayo rito, pang basketball. Yan, leaning. Yan, ang size na to, size 8. Yan, baka gusto nyo to. 1285 lang. Yan, dito naman tayo guys. Ito, may nakita tayo. Ang ganda na ito, fashion. Wala siyang brand. 16, Anta pala to guys, oh, Anta 1685, Anta. Ganda, oh, ang basketball. Solid na Anta, oh. 1685 lang, size 8.5. Ito guys, so sunod natin itong napaka solid na Vans, ano, wow. California native. Yan, solid na ito. Ganda po, may mga burda pa siya, may mga drawing pa. Ganda, oh, solid, oh. Size 7.5. Uy, kapapa natin. Ang price niya 1885. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods po. Ganda, oh. Solid, oh. Yan, ito guys, so may nakita tayo rito. Jordan 11 na low. Yan, oh, snake skin pa siya, oh. Yan, okay pang ilalim, oh. Carbon loady po. Ang price niya 3585. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, medyo murado na nga lang yung size tag niya. Tingin ko mga size 8.5 to. Yan, oh, puntahan nyo na to guys, oh. Solid pa, oh. Tapos yan, may KD pa rito. Ganda ng colorway. Yan, 2685 naman to. Yan, size ano to, size 8. Yan, size 8. Yan, all goods pang ilalim, oh. Translucent na siya. Alright. Yan, ito may Converse na collab siya ng off-white guys. So yan, oh. Solid, oh. Ang price niya yan, oh, 5K. Yan, baka magustuhan nyo, 5K, size 7.5.
off-white na Converse. Yan, ito pa another Converse na bulky, 3885 naman to, halos bagong bago pa oh. Yan, ang size nito, size, check natin, yan, size 8 siya guys, size 8. Yan, ito guys, so may nakita tayo rito, Alexander McQueen. Alright, ayan o, size 39. Yan o, wala pa siyang upod. Yan ang price niya. Yan, di natin makita. Ito. Yan, 5,000. Yan, 5,000. Baka magustuhan nyo lang guys. Yan, solid pa naman siya. Yan, ito, may nakita tayo rito. Nike Air Force 1 na low. Collab siya ng Stasi guys o. Yan o, solid o, embroid pa siya o. Yan, ang price niya 5K. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, Stasi collab ng Nike Air Force 1. Yan, baka magustuhan nyo to. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan o, solid o. Embroid pa yung pinaka-check nya guys o. Size ano to, size 8. Ito guys, so may nakita tayo rito o. Nike Zoom Gravity. Ganda na ito. Ganda ng colorway nya. All goods pa yung ilalim, wala pang upod. Tapos ang price nya 3,885. Yan, baka magustuhan nyo. Halos bago pa siya. Yan, size ano to, size 10 and a half. So, ito naman, may nakita tayo rito, Jordan 1 na low. Yan, size 7.5. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to guys, so puntahan nyo na lang. Ang price nya 2,685. Yan o. Ito pa guys, so Jordan 34. Yan o, ganda ng colorway nyo. All goods na all goods oh. Tapos minimal heel drag, toe drag. Ang price nya 5K. Yan o, baka magustuhan nyo 5K. Size ano siya, size 9. A few moments later. So, yun na nga mga guys, dito ko natatapusin aking vlog update sa DML Ukay-Ukay sa Cubao. Ayan, panoorin nyo lang yung iba kay Sumami Body guys. Yan dyan na kayo, din na natin na flex lot sa sobrang dami. Ayan, maraming salamat ulit sa inyong paggantabay. See you next vlog. God bless. Peace out.